नमस्कार दर्शक बंधु मु गणपति जीटीवी तरफ आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आमे कथा हेबा मनीषर श्रेष्ठ धन कौन। हाँ दर्शक बंधु मनीषर श्रेष्ठ धन कौन ये भिडियो शेष रे आपण मान निश्चिंत भाव में जानि पारिबे जे मनीषर श्रेष्ठ धन कौन हेइ थाइ पारे। किंतु भिडियो आरंभ करने पूर्व मु एतिकी कहवाई चाहूँगी जे आम समस्ते मनीष आम समस्त संपूर्ण भाव में अलग अलग आम समस्ते एका नुहति अनेक भावना अनेक चिंताधारा रही तेणु से निश्चित भाव में आसो जे मनीषर श्रेष्ठ धन कौन। तेबे प्रिय दर्शक बंधु ये भिडियोटी बहुत सुंदर भाव में हेबाकु जाउछे आपण माने आरंभ टू शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो देखि सारिला परे आपण माने जानिबे जे मनीषर श्रेष्ठ धन कौन। तेबे दर्शक बंधु जदि भिडियोटी भल लागिबो ताहेले दयापूर्वक गोटे गोटे लाइक करंतु सांग साथी मानकु शेयर करंतु एवं जदि आपण नुआरे देखुचंती ताहेले सब्सक्राइब आपण माने मो सहित जोड़ी रहंतु। तेबे दर्शक बंधु ये मनीषर श्रेष्ठ धन कौन मु गोटे छोटिया कहानी टी कहूँ। तेबे दर्शक बंधु जड़े राजा थिले राजा दिने तांकर मंत्री परिषद विद्वान मानकु पंडित मानकु नहीं गोटे बैठकर आयोजन कराई थिला। सभा कार्य आरंभ करा जाइथिला। सभा कार्य चलिबा समय रे हठात राजांकर मन रे गोटे प्रश्न आसिला एवं समस्त उपस्थित थिबा विद्वान मानकु पंडित मानकु ज्ञानी गुणी मानकु प्रश्न कले कहले जे मनीषर श्रेष्ठ धन कौन हेइ पारे बा मनीषर श्रेष्ठ धन कौन। तेणु उपस्थित थिबा विद्वान मानकु पंडित मानकु ज्ञानी गुणी मानकु कहले जदि यार प्रश्न रो उत्तर जदि सठिक भाव में देवे ताले 10,000 टंका स्वर्ण मुद्रा प्रदान करा जिवो। तेबे दर्शक बंधु समस्तंकर मन रे आशा से स्वर्ण मुद्रा पाई तेणु से प्रश्न रो उत्तर देवा पाई समस्त चेष्टा कले। प्रथम पंडित कहले जे महाराज मनीषर श्रेष्ठ धन टंका बिना टंकारे मनीष ये दुनिया रे बंची पारे ना। बिना टंकारे मनीष ये समाज रे उपभोग करि पारे ना। टंकार कहबार अर्थ सुना रूपा हीरा मोती माणिक जमी बाड़ ए सब को संपत्ति कहा जाए। तेणु ए संपत्ति आसे कोटरू से टंकारु आसे। आज जदि टंका मनीष को अछि ताहेले समाज रे मान इज्जत महत सम्मान पाए। जदि टंका अछि बनर बाग मध्य ता घरे पोषा मानी रहे। तेणु मनीषर श्रेष्ठ धन होछि टंका। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय पंडित कहले जे महाराज मनीषर श्रेष्ठ धन होछि पंडित महाशय कहले टंका। बिना टंकार मनीष बंचवा बहुत कष्ट। टंका बिना मनीष कौन से कार्य करि पारे नाही। किंतु मु एटारे कहबी मनीषर श्रेष्ठ धन होचे स्वास्थ्य। जेमते कथारे कहंती स्वास्थ्य ही संपद। तेणु जदि आमको टंका सुना रूपा हीरा नीला मोती मक्त ये सब परिपूर्ण रही थिले मध्य जदि जड़े मनीषर देह जदि असुस्थ रहे मनीषर शरीर जदि ठीक रहे नाही ताहेले ये टंका सुना जमी बाड़ कौन से मूल्य नाही। तेणु जदि मनीषर शरीर जदि ठीक रहे सुस्थ रहे ताहेले दुनिया सब किछि करि पारे देखि पारे उपभोग करि पारे। किंतु मु कहबी
ଯେ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇଟି ପଣ୍ଡିତ କହିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଶେଷ ପଣ୍ଡିତ ତୃତୀୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟଙ୍କା ସୁନା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଶରୀର ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟଙ୍କା କଥା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଜଣେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅମିର ହେଇପାରେ, ଧନୀ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଶରୀରଟା ଭଲ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ସୁନା ଥାଏ, ଶରୀର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ମନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚରିତ୍ର ଯଦି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ସୁନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଦରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ରାଜା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନଥିବ, ଏ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସୁନ୍ଦର ମନ, ତେଣୁ ଆଜି ଏମାନେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବେ। ତେଣୁ ଧନ କହିଲେ ଚରିତ୍ର, ତେଣୁ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତିନି ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଓପେନ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ନା ଟଙ୍କା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଚରିତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ସାର୍ମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି। ନା ଟଙ୍କା ହେବ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ, ନା ଚରିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।